चलो देखा आम घरे कौन कौन बाड़ी पटे गछ अच्छी ब्रश अच्छी कौन रखनी कहीं कहल काटिया पड़ो यही देख पोई अमृतभंडा गछ नुआ गोटे बाहर हाँ काटतु तापर एटा कि गछ जह्नी है पुदीना पत्र केते अच्छी देख आखु गछ 8-10टा रुआ तापर एटा हूँ एटा जह्नी ना दुड़का देख फूल पड़ी एटा कदली गछरे सब बेले कदली थाए देख एटा कदली भेंडा पड़ी भंडा भंडा अमृतभंडा पाचुची आउ अमृतभंडा कौन एथर बेसी देखा जाऊनी पुणी हम कदली 2टा भंडा है देख एटा गोटे कदली भंडा एटा गोटे कदली भंडा है तापर एटा खड़ा है आंब हाँ ताकू हल कले सीना चाष कर हल न कले चाष कर पारे एला आमर ओ कदली बड़ कदली भजा कदली डाडा हाँ सेपटे पड़ जा बाबा कौन कर आंब पाचिब बापा देखिए ये मूल आड़ू बढ़िया लगे मु गोटे मंजा काटी मोर मिलियन व्यू जाइतिला सर मिलियन व्यू जाई नथिला ते कौन चापिया को भल लगुच ना को एम्बो 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 के खाइबो एम्बो एम्बो नाई छिड़ी दो देख के एम्बो 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 हाँ बा एम्बो सरीगला सब आड़ू आउ 2-4टा गछ कौन बाकी अच्छे एम्बो एम्बो एटा की गछ सेटा की गछ बापा एटा को नसल आंब आटा कौ नसल एटा मल्लिका ए बड़टा एटा आम्रपल्ली छोटटा मल्लिका गछ आंब एटा पाचिब बोधे एटा आग फास्ट फलटा ना कौन किए जे जापा कुआड़े गले कहीं जे जापा कौन कर सब पूरी देख देख सब पूरी कुआड़े गले जे जापा कौ गछ उपरे ओना रे जे जापा तमे एड़े बड़ गछ उपरे को किन चढ़िल तमे एडिकी हे भगवान आकर वीडियो करिया कथा आकर वीडियो करिया कथा ए से पड़ी जाबा पड़ियो देखा कौन आंब उठाओ एटा पाचिबो बोधे ना पाचिची पाची जाई एटा एटा खाई टेस्ट करिया ए ठाकुर को लगेबनी कि ठाकुर को लगेबनी बापा ठाकुर को रखी दियो गोटे दिया है वर्ष दिया है सब वर्ष दियंती परा देखिकी मु काटी गोटे गछ मत केते घंटा लगी कहल 1 घंटा जो फैब्रिक बने हुए कपड़ा बने हुए कदली रो स्टेम रू कदली रो किछि वेस्ट नहीं सब खाई हबो पत्र सब यूज पत्र रे खाई हे जबो पत्र खाई एइदरे कपड़ा बनै हबो मंजा खाई हबो
आउ टू मच फाइबर से पानी कौन हुए सेटा भी देह भल ना कदली गचर एठी केवल खाली कदली बिक्री कर बाकी गुड़ाक कहीं पशि ना तो बाकी गुड़ा पशिबार कौन बाट अच्छे बड़ आकार मीनिंग केते 100 गछ 50 गछ प्लेटफॉर्म भी दरकार ना किए जानी जदि कमेंट सेक्शन रे जणाओ प्लेटफॉर्म दरकार बिक्री करिया कार्तिक मास एटा बहुत बनिला सत्ती कहीं एडे खाऊन ना मंजा कुओं को आउरी खोलिबे ना कोन को दी थर खोला हो गलानी मौसी कोन कहउतले आंबुलो फंबुलो कोन बनै दिबो जदि आनि के दबो बोली कहउ जीवो कि तांगर पचार दे बापा कहले मौसी को कहि दबो दबार समय आसीनी आमे वीडियो रे कहि दउछु मो आपा कहले मौसी को दबार समय आसीनी समय आसिले से तांको साड़ी के नेकी देबे जियो जदि सोई पड़ला आगे ताले जिबे जदि न सोइला जिबे डायरेक्ट जाजपुर न बांती फांती करी जदि गला जदि बांती फांती न करी गला देखो केते बड़ा मंजा बाहरला मंजरा को माड़ हो गला कहीं ओ हेटा हेइनी हेटा आहुरी गोटे गोटे खोलियो मंजाटा बहुत भितरे थाए आमे जो मंजाटा खाउछथि ना हेटा माटी तळडा थाए सेपाई मोटा थाए नले मंजा तो एठू बड़ हुए ही नहीं मंजा याडू गछड़ा मोटा नै आहुरी अछि हाँ दे दियो घर सब मंजा खाइबा भल पाउछन एटा कंचा खाई दिए दही सहित जानछ ना बाबा मंजा राइता हुए ना दही सहित कंचा खाई हो ताको ता मूल पखटा भी रहगला दियो तो दे मुडे मंजा राइता बनेबा मूल पखटा रहगला कहीं कोन ता मूल पाटा जेटा छाड़ देले एटा सॉफ्ट आसे एटा कंचा खाई हो ई पाटा कंचा खाई हो एटा बनेबा एबे मंजा राइता हाँ हो सेमती हुए ना ए जो आमर जाजपुर रे एतिक टिक 20 टका एडी खंडे 20 टका केजी नेबेनी फ्री रे दब दब नहीं এই গছটা কোনটা কইলা এডা গোটা আম্রপলি आ गोटे फुली मल्लिका मल्लिका शेरावत एबे मन रहियो आम्रपल्ली मल्लिका शेरावत आंब एरा सब तुली दबो ना थाऊ एटा पाचिनी कोड़ा पाचिली अब गछर पाचिलानी एजी गछर पाचिलानी दबो एरा सब पाची हाँ ये पाची गोटे दीटा बुझ नहीं आसुच तुम तुला एगोटा सब पाचिया पाचिया हे गलानी हाँ दे दियो मामा मामा को मोबाइल मिलला तो काकी पचार ए नहीं एगोटा नहीं जा
ବେଶୀ ନବାନି ନାଇଁ କି ପାଚିନି तो इच्छा ଡଲେ ପୁଣି ଥୁଆ ହେଇଛି एगुड़ा पाचिन ना ହେଇଟା ହେଇଟା ପାଚିଛି ସେ ବଡଟା ଏଇ ଗଛଟା ପାଚିଆ ଚାଲୁ ହେଇ ଚାଲାଣି ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ବଡ ଦେଖ ବଡ ଉପରଟା ହେଇ ଉପରେ ସେ ଉପରଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଆଣିଲା ବେଳ ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଟା ସେଇଠି ସେଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ এইটা দেখো এই উপরটা সেইটা পাচ্ছিস না সেইটা পাচ্ছিস সেটা কেমনি আনিয়া আর সেইটা পাচ্ছিস এই গছটা বড় হয়ে গলানি তো সেইটি সেইটি দেখো সেটি দুইটা যে আছে সেটা পাচ্ছিস এটা বড় হয়ে গলানি গছটা না দেখুন কেতে উপর গলানি এই দুইটা বাহি পাই জনা পড়ুনি यार साइज भी बड़ আছে আমরা मल्लिका टिके सेरावत खाया मल्लिका सेरावत बोले देखो फोटो उठा इने आंब फांब देखाओ ये देखिबा एटा दीटा आंब अछि सार कैच करे हां हां रुआ सेटे दीटा पाछि छी हां हां पाछि छी दीटा पाछि छी कोटा सपुरी ना ना तोड़ा रखिता ए देखो ए आ गोटे अच्छी ओ मो मुंड फाटी देला एटा कोन माने हल्दिया तो होइतिला मु देखो खाली हल्दिया ही चूज करछि सेई गछर आंब गोटे छिड़ा को गछर एटार बहुत आंब होइछि ना प्रबल आंब तुम मान को तो आंब खाया को इच्छा होन तो फोपाड़ी देल गाई को दे देलनी न बानी एरा पाचू तुम माने खाइबो केही आम घरे खाइबा को इंटरेस्टेड ना बहुत आंब ए वर्ष खाइ दिछि आवश्यकता टारो अधिक आंब खाइ दिछि है ना मत उपरटा हल्दिया देखा अरे कि पाचिन देखुना गछटार भी फुल बंचिकी अच्छे दिया दौजी सब देखा थाउ थाउ आउ करनी एरा किछि लाभ होबनी एरा खाली खट्टा करियो पड़ियो कौन करिवो पाचिबो कि नाही के जाने साइज रे दियो नसी नागले खा भाड़ मोर गला चलो 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 आ गुटे तमे धर काम दिया एतरा आंब को तोड़बार इच्छा नहीं बोधे बहुत तुला हो ना कौन मिठू पुणी खड़ा खींचो आ किसी करनी चलो खाई बाहर एटा किसी करनी चलो खाई बाहर कौन कौन दी चटा नहीं खड़ा बाहर करनी किए कही केबे तांग समुदुणी कहिथिले जे से एबे जाय एई थरो भी बहुत आंब हो गला एगुड़ा आंब पुणी सेगुड़ा आंब आंब ही आंब खाओ नहीं क्या खाइबा हाँ हाँ चूज के करछे मु चूज करछे ना तम लाज लागोनी मु ही चूज करछे
ମୁଁ କୋଡ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଗୁଡ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଫର୍ମାଲ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ସାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଲର। ହଁ କୋଡ୍ ସେଟ୍ ସେଟା ବି କୋଡ୍ ସେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପିନ୍ଧ। ଯାଏ ଗାଧେଇକି ଆସ। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆଇବ। ଗାମୁଛାଟା କରିଦେବେ। मम्मी मोर बनई मो मम्मी हाथ रंधा मटर तरकारी भारी प्यार से बनई सिंपल आमर एपटे बेसी मसला फसली पकाउना खाली जहाँ बटा मसला आ तो सफ्ट सफ्ट पिठा हाथ रंधा पिठा भी बहुत बढ़िया लगे। कौन है मो ये आंबड़ा गोटे टेस्ट करके जी कौन ये बाप रे एटा कौन आनलो पाची जी काली तुल तुल का पथि होला एटा कौन खजरा कौन सा खजा कौन सा आ दे दे खरा दे ता के दिन लो एरा थर दी थर खाइला बेलू आ मन हेनी से खरा अच्छी सेठी भी तांकर अच्छी घर मालिक बोलरा का रुचि ग्राम मंदी कर मंजी ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି କୁଜି କଲରା ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ୟାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଏନା ମୋତେ ମିଳିବ ଥୋଡ଼ି ଆଉ କୋଉଠି କଷି କୁନ୍ଦୁରି ଯେ ମୁଁ ଭାଜିବି ଛାଡ଼ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇଆଇନି ଖାଅ ଏରା ମିଳୁନି ବାସ୍ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ମୁଁ ଏ ବାଇଗଣ ସହିତ ତମେ ଏଇ ବାଇଗଣ କାହିଁ ମିଶେଇଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଏଇ ତିନିଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଟେଷ୍ଟି। ये कलराटाକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତେଲ ଟିକେ ବାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଓଳେଇଦେବ। ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ କହିଦେବି ମମି ଉଠୁ ହଁ ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଉ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ନିମକିରା କ'ଣ କରିବି ଏଟା ନିମକି କ'ଣ ଦଉଛ ଭାର ଦଉଛ ନା କ'ଣ ଏ ତମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଦେଲନ ଦେଖାও ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ତ ବଡଟା ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି କିଏ ବନେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ବନେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁଛୁ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଖାଇଦେବି ଏଇଟା କିଏ ବନେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏରା ଏତେ ବନଉଛୁ ଦିଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବ କି ଅଧା ଚାଣ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଯିବ କି ଏଟା କୋଣଟା ସାଧାଟା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ पापा मुझे छात्र मारिला पेट ଆଇଲା ତୁ ତ କଣ ମାଇଲା ନାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ମାରି ନା କଣ ପାଇଁ ମାରଲା ଏଇ ଗଲା ଲୋ ନାତୁଣୀ ଗଲା ଲୋ ନାତୁଣୀକୁ ବିଦାୟ କେତେ ଦୁଃଖ କି କଥା ସରି ଗଲା ଲୋ हमें मैंने फोन करियो एपटे झियारीर एठी खेल खत्म सेपटे माउसीर तार हेलो कॉलेजर खेल खत्म आमे बुलिबाकू जाइथिलु साहू अंकल घर को आमको देखो किन देइछन ए साड़ीटा देखले खोलिलो बढ़िया देखाउछि माने ई जो कभरटा मते भल देखाउछि हां कवर तो भलो अछि भल हैनी देखाउछि अलगा प्रकार जामु जामु कलर आ एटा देइछन सार को केते दिन पर सार को कपड़ा मिली केते दिन पर ओ माय गॉड सार कंप्लेन अरे सार कंप्लेन समस्त को तो दौज समस्त कपड़ा मिलूँ जुआड़े गले शाढ़ी मिलूँ झीवर को मत कौन किसी मिलूनी हौ रख ये पैक कर पैंट कपड़ा सार्ट कपड़ा ତୁ ଯା ବାଇକୁ ଶାଢୀ ଫୁଲ ପିନ୍ଧି ପୁଣାଇ ए मो झील को गोटे शाढ़ी दि जाऊ मो झीटा शाढ़ी पिंधिक भल देखा एटा नेबिनी रखिते आर नाटा मोर जान এটা তুমি ছাড়ি কি পালে मु ये छाड़ी मु आसिले ये पिंधि ହଁ ଏଇଟା ଥାଉ ए मामार देख शाढ़ी पिंधा ଏଇଟା ता पाकु देख ରଖିଥିବୁ ଯେ ए देख ବାନ୍ତି କର तमे देखुन कौन ଏଇଟା आम पाखे अच्छी ना ହଁ ନିଅ ଏଟା
କପଡ଼ା ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ? ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନି ସେ ସବୁଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଉଛି ତାକୁ। ଏରା ମୋ ଘରେ ଯାଇକିନି ଗଦେଇ ହେଉଛି। ହଁ ହଉ ଧାଉ ଛୁଆଟା ବାନ୍ତି କରିବ। ପୋଛା ପୋଛି କରିବ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଧର ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ମମି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଦେଉଛି ଘରକୁ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ମୋର ଖୋଜିଲେ 30 ହଳ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଥିବ। ମମି କହିଲି ନାହିଁ ତୁ ଏରା ଦେନା ମୋତେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ସିମ୍ପୁଲ ଲୁଗାରୁ କାଟିକିନି ଖଣ୍ଡେ ଦେ ମାମା ବାନ୍ତି ତ କରିବ ଏଥର ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିବ ବାନ୍ତି କରିକି। କେରେ ତମେ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣୁଛୁ ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଏବେ 10 ହଳ ପୁଣି କିଣିଛି। ଆଲୋ ଝିଅ ଏରା ସେ ରଜକୁ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ରଖିଛି। ଏଇଟା ରଜ ପିନ୍ଧିବ ତୋ ନାତୁଣୀ ରଜ ଆହୁରି ପିନ୍ଧୁଛି। ଘରେ ରଜ ନାହିଁ ଏ ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କୋଉ ରଜ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିବନି ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛି। ଚାଲିବନି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ବଇଛି ମାଂସ ଆମର ଆସିଥିଲା କେତେ ମାଂସ ଦେବ ମାମା ତୁ ଆଇଲେ ଅଜାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ନବୁ ବୋଲି ଆଁ ଆଜି ରଜ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ରଜ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବାଇଆଣି। ସେ ମୋର ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ ପରା ସେ ଜେଜେବାପା ମଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନା ନା ଆସିନା ମତେ ଏଇରାକ ଦେଖିଲେ ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିବି ତାର ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା 7 ଦିନ ହେଇଥିଲା ହାଣ୍ଡି ଭରିଆ ଥିଲା ତମେ ଆସିଥିଲ। କଣ କହିଲ କାନ୍ଦୁଥା ଯାହା ପାଇଲେ ବାନ୍ଧୁଥା କିଛି କାମରେ ନାହିଁ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନା ସେଇଟା ତା କାମର ହଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନା ହାତଟା ନା ତାର ଆଉ ଚଢେଇ କଣଟା ମାମା ତ ଡ୍ରେସ୍ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନିଜ ଅଛି ମାମା ଏଠିକି ଆସେ। ଇଏ ମା ରେନବୋ ଇସି ତା ହାତ ଦିଟା ନଗେଇ ଦେ ନା ଗରମ ହବ ହାତ ନଗେଇ। ଏ ମାମା ସୁପର ଖୋଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲ 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 ଯେବେ ସିଲେଇ କରିବୁ ସେବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଆ ଖୋଲିବା ଏଇଟା। ଖଲା 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 ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମୋ ଚପଲରେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଲୁକ୍ ଲୁକ୍ ମୋଡ ମୋଡ ଲୁକ୍ ମୋଡ ତା ଚପଲ ବି ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଫଟା ଚୁଇ ଲାଗିଛି। ଠିଙ୍ଗ 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 ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଲା ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ତାର ନାଚି 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 ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ନା ମାମା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯଦି 4 ହ୍ୱିଲର ରହୁଛି ମା ବାନ୍ତି କରିକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ପଖାଳ ବହୁତ କିଛି ଏବେ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଦିନ 2:02 ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭୋକ ଲାଗୁନି ମାନେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି। ବାବୁ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ମାମା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା।